ओडिशा एजुकेशन जोन रे आपको स्वागत करुछि। आज आम पढ़ा ओटीटी पेपर 1 और पेपर 2 रे आसुवा ओडिया व्याकरण बछा बछा 20 एमसीक्यू। जो मैंने चैनल प्रथम थर पर आसती कि चैनल को सब्सक्राइब करते दयाकोर सब्सक्राइब कर दिंतु और भिडियो को शेष पर्यंत देखते और 20 नंबर आप केते मार्क थे निश्चित भाव में कमेंट बक्स जनातु। चलतु आम डेरी नक प्रश्न को जीवा। प्रथम प्रश्न, ओडिया वर्णमाला मोट केतोटी स्वर वर्ण अच्छी? ओडिया वर्णमाला मोट केतोटी स्वर वर्ण अच्छी? यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ख 11टी। चलतु परवर्ती प्रश्न आड़ को जीवा। परवर्ती प्रश्न है ओडिया भाषा रे मोट केतोटी वर्गीय व्यंजन वर्ण अच्छी? ओडिया भाषा रे मोट केतोटी वर्गीय व्यंजन वर्ण अच्छी? यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ख 25टी। परवर्ती प्रश्न को आम जीवा। परवर्ती प्रश्न है जो शब्द गुड़िक संस्कृत भाषा सहित संपूर्ण समान ताहाकू केउ शब्द कहा जाए? जो शब्द गुड़िक संस्कृत भाषा सहित संपूर्ण समान ताहाकू केउ शब्द कहा जाए? ऑप्शन क तत्सम शब्द यार करेक्ट आंसर। चलतु परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न है नदी क्यों प्रकार विशेष्य पद अटे? नदी क्यों प्रकार विशेष्य पद अटे? ऑप्शन क नामवाचक, ऑप्शन ख वस्तुवाचक, ऑप्शन ग जातिवाचक, ऑप्शन घ गुणवाचक। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ग जातिवाचक विशेष्य। नदी होउछि जातिवाचक विशेष्य। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जीवा। परवर्ती प्रश्न है जो पद विशेष्य पदर परिवर्ते व्यवहृत हुए ताहाकू कौन कहा जाए? जो पद विशेष्य पदर परिवर्ते व्यवहृत हुए ताहाकू कौन कहा जाए? ऑप्शन क विशेषण, ऑप्शन ख सर्वनाम, ऑप्शन ग अव्यय, ऑप्शन घ क्रिया। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ख सर्वनाम। 6 नंबर प्रश्न, सुंदर फूल। सुंदर फूल एठारे सुंदर क्यों प्रकार पद? ऑप्शन क विशेष्य, ऑप्शन ख क्रिया, ऑप्शन ग विशेषण, ऑप्शन घ सर्वनाम। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ग विशेषण। चलतु परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न है विद्या जोग आलय रो ठीक संधि कले कौन हब? विद्या जोग आलय ठीक संधि कले कौन हब? यार सठिक उत्तर है विद्यालय। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जीवा। परवर्ती प्रश्न है निजोग आकार यार संधि कले कौन हेब? निजोग आकार यार संधि कले कौन हेब? यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ख निराकार। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जीवा। परवर्ती प्रश्न है प्रतिदिन शब्दटी क्यों समासर उदाहरण? प्रतिदिन शब्दटी क्यों समासर उदाहरण? यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ग अव्ययी भाव समास। बुझेला? चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जीवा। परवर्ती प्रश्न है पिता माता क्यों समास अटे? पिता माता क्यों समास अटे? ऑप्शन क द्विगु, ऑप्शन ख द्वंद्व, ऑप्शन ग बहुव्रीहि, ऑप्शन ख कर्मधारय। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ख द्वंद्व। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न है धातु सहित
ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗଠିତ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗଠିତ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ କୃଦନ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗଠିତ ନୂତନ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗଠିତ ନୂତନ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ତଦ୍ଧିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଉପସର୍ଗ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଉପସର୍ଗ ଅଛି? ଅପସନ୍ କ 15, ଅପସନ୍ ଖ 20, ଅପସନ୍ ଗ 22, ଅପସନ୍ ଘ 25। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ 20। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆକାଶ ଶବ୍ଦର ଉପଯୁକ୍ତ ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଆକାଶ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ପାତାଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କ ବସୁନ୍ଧରା, ଅପସନ୍ ଖ ଧରିତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ଗ ଅମ୍ବର, ଅପସନ୍ ଘ ଅବନୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଅମ୍ବର ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅକଲ ଗୁଡୁମ ରୂଢ଼ିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅକଲ ଗୁଡୁମ ରୂଢ଼ିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ବହୁତ କାନ୍ଦିବା, ଅପସନ୍ ଖ ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେବା, ଅପସନ୍ ଗ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ଅପସନ୍ ଖ ଅତି ଚତୁର ହେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଅସହାୟର ସହାୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ କ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଗ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ କ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଗ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଘ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ କ ବିଭକ୍ତି, ଅପସନ୍ ଖ କାରକ, ଅପସନ୍ ଗ ସମାସ, ଅପସନ୍ ଗ ଛନ୍ଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ କାରକ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି 20ଟାରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଠିକ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।